Thank you, terima kasih untuk jemput saya ke ID Raya. Nama saya Thilaga. Nama saya Nicole. Sebelum kita memulakan sesi ini pun kami bertiga ada berbincang ya di melalui email sebab mula-mula kami diminta untuk ada soalan untuk memikirkan soalan-soalan, tapi kami semua telah bersetuju ya, ianya lebih sebagai satu diskusi bersama ya, kita berkongsi pengalaman dan suara masing-masing ya, dan bukan hanya satu platform untuk panelis saja tapi untuk semua yang di sini. Jadi terima kasih Nicole kerana menekankan perkara tersebut ya. Jadi siapa kita untuk bersuara ya, juga Nicole telah lontarkan soalan tersebut. Sebab ramai yang mengatakan ya, aktivis di Malaysia ni ramai yang berlatar belakang berkedudukan istimewa ya, mungkin dari segi kelas, dari segi bangsa, dari segi akses kepada pendidikan. Jadi tapi mereka lantang bersuara tetapi mungkin tidak memahami ya perjuangan masyarakat yang mereka juangkan ya, yang golongan tertindas kerana posisi mereka ya. Jadi ada yang dianggap aktivis elitis ya, atau juga terma yang saya pernah dengar, aktivis bangsa ya. Minta maaf kalau yang ada yang dari bangsa, ini cuma satu terma yang selalu digunakan ya di Malaysia ni untuk menamakan aktivis elitis ya. Mereka senang bersuara dalam kedudukan yang selesa, tapi adakah mereka benar-benar mewakili suara masyarakat ya yang dijuangkan? Jadi kita bermula di sini ya. Benarkah tanggapan ini yang ada aktivis yang Syok sendiri, walaupun mungkin mereka kita tidak sangkal ya, memang berhati mulia, mahu membantu, menolong, memperjuangkan, tetapi mereka tidak begitu faham atau tidak begitu tidak mengalami pengalaman yang tertindas. Jadi mereka ni lebih kepada Syok sendiri ya. Bagaimana pendapat panelis kita? Mungkin ini pendapat saya dan saya mungkin salah, saya mungkin betul, tapi ini interpretasi saya. Saya rasa terlalu agak lama di Malaysia diskusi mengenai aktivisme atau aktivis. Kita terlalu fokus kepada aktivis dan bukan aktivisme. Personality aktivis telah melebihi wacananya daripada aktivisme kolektif yang mungkin wujud. Dan saya rasa kritikan kepada aktivisme juga, di mana aktivisme terlalu fokus kepada subjectivity aktivisme, the action of protesting, striking, occupying, mana-mana. Tetapi pemahaman tentang subjek, the theoretical end, pemahaman tentang subjek yang kita memperjuangkan, saya rasanya agak sinis, agak kurang di Malaysia. Ini saya rasa wujud, so saya rasa kita harus bergerak from just macam protes, tetapi memahami. Sebab saya rasa satu elemen of resistance adalah cuba memberi satu naratif yang inklusif dan alternatif, yang it's an all deceiving form of history is also a form of resistance. Resistance tidak harus diambil bahawa orang pergi jalan protes sahaja. Sebab mungkin pada hari bersih yang kita nampak ada orang protes dekat jalan-jalan. Ambil example, mak saya tengah bekerja 15 jam on that Saturday dan dia balik dengan tangannya sakit. Tetapi mak saya juga seorang yang setiap hari protes dengan majikan beliau ke tempat kerja sampai diorang dipecat. So, aktivis bukan golongan yang boleh menyebabkan social change sahaja. Sesiapa juga boleh menyebabkan social change. Tetapi aktivis adalah orang-orang yang mempunyai akses kepada media untuk diketahui khalayak ramai. Tetapi setiap orang saya rasa are protesting and resisting on a daily basis. So mungkin kita boleh pergi kepada di mananya datang macam mana representasi berlaku di Malaysia.
kita perlu ambil representasi daripada, saya rasa, baliknya kepada penjajahan tanah orang asal negara ni. Sebab saya rasa sejarah orang asal, sejarah dipadamkan seolah-olah tak wujudnya juga orang asal. Dan so bilanya dijajah, kita boleh cakap orang Melayu atau orang Bajau, mana-mana orang Melayu tu dihegemonikan agak. So penjajahan orang asal dan membuatkan diorang membuat benda-benda yang diorang tak setuju, itu telah menyebabkan diorang tak dapat self-determine. Sebab I think untuk saya the alternative of representation adalah self-determination. So when orang asal tidak memberikan hak untuk to self-determine, that became a problem. And then kita fast forward kepada development, globalization. Development adalah satu global the financialization of capitalism. Capitalism hendak memberi dua pilihan. Dia memberi anda untuk berceritakan cerita sendiri, atau dia hendak merepresentasikan anda sebab dia nak exploit labor anda. So in the fact, I do not think representation boleh memberi anda pilihan untuk representasi, sebab itu akan ambil the fact that they want to exploit you in this country. So I'm finishing. The fact is, saya rasa kembali kepada middle class di Malaysia, golongan middle class. So bila America and Western countries decided diorang nak ship their jobs away, and more investments, industrialization in the 80s and 70s berlaku di Malaysia, wujudnya segelintir, there was an affluence middle class yang mula wujud di Malaysia, yang dapat benefit daripada source of sweat and toil of the working people of this country. Yang mula rasanya sebab diorang pun they benefit from the exploitation, the representation, because they exploit. So I'll give you maybe a few examples of what I'm trying to say. Let's take the kinds of activism yang middle class in Malaysia telah membuat, dan they have just destroyed the conversation. For example, gerakan masukkan ISA. Gerakan masukkan ISA hanya fokus kepada banduan politik sahaja. Padahal di Malaysia kita mempunyai lebih daripada 30,000 banduan penjara yang kebanyakannya orang kelas pekerja. Tetapi sampai sekarang wacana mengenai penjara-penjara di Malaysia tak pernah berlaku. Seolah-olah orang banduan adalah orang banduan politik sahaja. Literature yang keluar tulisan hanya banduan politik, tahanan politik, tapi di ISA bukan tahanan politik, orang politik Malaysia saja, mempunyai orang daripada Pakistan, Bangladesh yang tak pernah didiskusi, tak pernah dicakap. Kita ambil kepada fokus yang semakin berlancar sekarang ni, freedom of speech and freedom of assembly. While the middle class bercakap tentang freedom of speech, mungkin I nak cakap dengan diorang, kebanyakan orang working poor dekat Malaysia have become speechless. So the concept of speech is not a concern. Kita want to have the right to exist. I, for instance, dan saya rasa kebanyakan. Constitutional amendment yang bercakap mengenai the right to life. Kenapa tak pernah wujudnya? Sesiapa nak cakap pasal privatasi air yang berlaku di mana RM70 dikenakan semasa. So you focus on social political rights tapi tak fokus kepada economical rights. Because middle class Malaysia is not concerned about economical rights. Kita ambil kepada freedom of assembly. Kenapa tak pernah wujudnya wacana mengenai freedom of unionizing? Whereas unionizing adalah benda, trade unions are part of the major things that has brought independence kepada negara ni. And the final thing maybe is, I'm going to finish off, is the fact lawyers. Sistem representasi di mana keadilan di negara ini dikomodifikasikan. Kita kena bayar untuk direpresentasi di mahkamah. Tetapi adakah peguam-peguam hak asasi Malaysia bercakap mengenai yuran yang tinggi di mana kebanyakan orang ditangkap?
orang miskin, orang kelas bawahan yang tak dapat membayar untuk keadilan di negara ni. So saya rasa sebab diorang punya profit is based on the fact that they represent people. Why will they want to work against it? You know? So I rasa kita boleh ambil banyak benda, examples yang wujud. And that is why I say that the rise of representing, bukan saja representing, diorang represent it. Diorang bawa, they repackage it and they present it according to kehendak-kehendak dan kepentingan-kepentingan middle class Malaysia. Because kita are busy working and we are doing lots of things, and suara tu, it gets submerged. And this is the kind of, saya rasa, wacana yang telah is being dictated terlalu lama, yang harus taken back. Yeah. If I can just, can I just add? Yeah, definitely. Yep. Saya just like nak tambah sikit kepada apa yang Nicole has eloquently said. Berbalik kepada aktivis tu sendiri, saya juga nak mengajak semua orang untuk deconstruct the idea of activist tu sendirilah. Sebab apa pemahaman kita tentang aktivis, right? Sama ada dia ni apa stereotype yang kita dapat bila kita talk of activist. Dari dalam pemahaman saya, like aktivis ni adalah satu benda yang agak masculine dari pemahaman feminis saya, sebab kalau aktivis ni dia kena ada solution. You have to have all the solutions, right? And kena berani pergi penjara. Kalau tak pergi penjara kau tak bagus lah. Like, kau tak power kau. Kena pakai baju banduan juga. Kalau tidak kau tak power kan. Like, so aku rasa like benda-benda macam ni dah menjadikan satu idea kan. Kalau kau aktivis kau kena ada t-shirt yang ada muka kau kan. So, silk screen lah kau malam-malam. Right. So saya rasa dalam the idea of activist tu sendiri saya persoalkan lah, sebab saya rasa tiba-tiba dah jadi macam dalam saya membesar ni, like tiba-tiba orang jadikan dia macam satu benda yang kau boleh name drop, like you put it on a name card like that, like tiba-tiba orang bagi, and then like, oh kau ni kerja apa sial kan, like tak ada, like kau ni kerja apa, oh aku aktivis, so it has become something that you can say and do and like just drop as if as if benda tu macam satu hobi ke satu pekerjaan ke apa kan. So I also want to see that sometimes aktivisme ni juga mendatangkan wang, right? Sebab ada yang kita bekerja dalam bidang human rights, dan bila kita bekerja dalam bidang human rights, saya pun bekerja dalam bidang human rights, right? Saya buat research, saya buat campaign dan benda-benda tu memerlukan skill saya lah. So saya tak kisah bila orang bayar saya untuk skill saya, right? But I don't agree with the idea of monetizing oppression atau kita menjana wang daripada penindasan kan. Tapi kalau kau pakai kau punya skill untuk buat kerja, dan aku rasa okey lah kau kena bayar kan, tak kisah. So dari segi aktivis ni, saya rasa saya nak mengajak semua orang untuk deconstruct apa tu aktivis tu sendiri, siapa aktivis tu dan apa peranan yang kita bagi dekat diorang ni, right? So itu satu, sebab kita duduk dalam dunia postmodernism kan, so kita kena ambil banyak-banyak perspektif. Yang keduanya ialah saya juga like nak be self-critical, right? Sebagai orang yang adopt this idea of activist kan, apa yang kita faham tentang adakah kita ni terpisah daripada penindasan? Bagaimana kita melihat diri kita dalam penindasan? Apa relationship kita dengan isu-isu yang kita ni? Sebab aku pun malas lah like nak tanya semua orang, kau ikhlas ke? Kau ikhlas ke? Kau ikhlas ke? Like kalau orang tanya aku dekat benda-benda macam ni kan, mesti aku macam nak penyepak je semua orang kan. Like kau apa hal ni like nak tanya-tanya kan. So, it's also important to like, be self-critical of this, right? Macam mana kita resist macam like what Nicole said, right? Like, which is true. Like, how do we resist everyday oppression, kan? Sebab oppression ni tak berlaku bila ada tarikh-tarikh tertentu, kan? Macam Women's Day ke, Peoples with Disabilities Day ke, Working Class Day ke, May Day ke apa. Oppression ni berlaku sepanjang hari, kan? Dan so macam mana kita resist tu is important, right?
So I think it's really important. Bagi saya rasa benda ni penting. Yang penting is to be self-critical lah. Dan also locate diri kita dalam penindasan, apa relationship kita dengan ni, right? Tapi aku juga rasa like it's penting untuk be critical of others, right? Sama juga macam kita critical diri kita, tapi cara kita mengkritik orang tu, it has to be healthy, right? Sebab kita dah tahu dekat sini, aku rasa semua orang dah bijak pandai. You know, semua orang dah ada analisa. We don't even have to talk about, the problem is that we don't have spaces to come together. We don't have time to discuss. You know, those are some other things, right? But kalau aku tengok dengan analisa-analisa dekat sini, semua orang pandai, right? Semua orang ada kritikan terhadap negara. Semua orang ada kritikan terhadap institusi kapitalisme, institusi patriarki, institusi agama, organized religion. Banyak, you know, institusi supremacist, idea-idea macam tu. So I think it's also time for us to move into solution spaces. Untuk masuk ke dalam fasa untuk kita mencari solution. Bila kita come together, kita berbincang tentang macam mana kita nak selesaikan masalah. Apa yang kita boleh buat, right? Daripada semua orang berlagak bijak kan. Kalau semua orang nak buat bijak, then susah, right? Right. So aku rasa like moving into solution space is important sebab analisa semua dah power dah, right? Lagi satu is I also want to bring in this I agree with Nicola. Macam pemahaman penindasan tu aku rasa macam kurang sikit lah. Sebab yang ni yang aku selalu like nampak, yang aku rasa, you know, orang tak faham penindasan kan. Macam orang okay dengan isu pekerja, like you know, all out, May Day, let's go, you know, protest and everything. Tapi bila berdatang kepada isu perempuan dalam sektor pekerjaan, kita tak nampak that kind of support, you know. Atau kita lihat orang yang kurang, people with disabilities, right, di tempat kerja, we don't see that kind of same support, right? So kita punya support is also very very general and vague. Dia macam agak kabo sikit kan. So atau like macam Nicole kata tadi, like you know, isu-isu orang asal, orang asli, land grabbing, isu-isu tanah yang sentiasa berlaku dekat squat, berlaku, you know, dekat Bukit Jalil banyak je berlaku kan, dekat banyak-banyak tempat. So I think kalau kita faham sebenarnya oppression ni adalah satu, penindasannya adalah satu bentuk keganasan yang mengambil autonomi kita, sebab dia mengambil autonomi kita daripada untuk melakukan keputusan untuk diri kita, untuk community. Then I think that's if we understand that you know, oppression is about people taking away our autonomy, then you know, aku rasa pencerahan kita tu dan cara kita bersolidariti dengan orang tu agak berbeza. So tak kisahlah kalau kau ni perempuan mengandung ke, someone with disability ke, working class ke, orang asli ke, you know, LGBT ke, let me just put it in right there, let me throw it in, you know, transgender, whatever, right? Because at the heart of it, kita faham that sebenarnya ini adalah satu bentuk penindasan, satu bentuk keganasan yang mengambil otonomi seseorang, you know. And also, I also want to go back to this idea of intersectionality, penindihan antara, sebab kalau kita tengok manusia ni dari lama, kita ni diboxkan kepada satu identity. Either kau lelaki, either kau Melayu, either kau Islam, either, you know, like we give very superficial identity. You know, like for you maybe you are just perempuan pakai tudung, you know, atau for someone else perempuan free hair, you know. So we always give this like, kita macam bagi identity yang superficial, yang sebenarnya agak divisive, yang sebenarnya memecah belahkan kita, right? And at the heart of, lagi satu is also that sebenarnya kalau kita tengok balik identity manusia dan kita ni, manusia ni sebenarnya satu identity yang sangat kompleks, right? Aku bukan saja seorang seorang perempuan India, seorang perempuan maybe yang tak nampak macam perempuan, like you know, dari segi gender expression dan ni. Tapi aku juga banyak benda lain, right? I'm also a thinker, I'm also this and that, I'm also so many different things, right? So kita kena juga faham yang sebenarnya identity kita ni sangat kompleks. So bila kita reduce identity kita like macam reduce it to satu benda je,
then benda tu jadi problematic, I feel. So we need to also look at the intersectionality and macam mana identity ni bertindih and how then, because for example, like for instance, a Malay woman yang pakai tudung probably would face more discrimination at the workplace daripada seorang perempuan Melayu yang tak pakai tudung, because they may be seen as problematic dari segi konservatif, sebab kita dah ada stereotype ya, kalau seorang ni pakai tudung dia mesti konservatif, dia mesti rigid and all that. Kita punya assumption is that kalau dia tak pakai tudung, that means dia liberal, dia cool, dia okay, macam aku lah kan. Tante aku ni konservatif gila kan. Like, so, because, so I think it's really important, like, how these identities make all these different stereotypes dan dia memecah belahkan kita sebenarnya. Sebab in the end, identity ni, tiba-tiba je kita like connect with each other over identities as opposed to our experiences, Kalau dekat sini, sepatutnya bukannya aku nak berinteraksi dengan kau sebab kau lelaki ke, kau perempuan ke, kau apa. It's because aku betul-betul nak tahu apa experience kita secara kolektif, secara sama-sama kan. So I think intersectionality is another thing. Aku rasa we also talked about diversity of tactics, but I think I may just go on a lecture after this. Keep some for. Yeah. Aku setuju dengan idea kritikan terhadap middle class ni lah, sebab aku rasa middle class ni satu kelas yang menyebabkan oppression berterusan kan, sebab dia jadi this buffer zone kan. Sebab aku rasa aku kurang setuju that diorang tak kisah pasal ekonomi. The fact that diorang kisah pasal ekonomi, that's why nothing is changing dari segi radical ke atau apa. Sebab kita tengok kalau dari segi middle classnya, like kebanyakan taktik atau yang di-adopt, yang didukung oleh golongan middle class selalunya yang agak safe lah, yang selalunya berkompromi dengan institusi-institusi yang ada. Contohnya institusi negara, institusi kapitalisme, institusi patriarki, institusi apa-apa je lah kan yang ada. So bagi aku, I think the middle class, aku setuju dengan the kritikan of middle class. Yeah, and I also want to like just go back to colonialism, right? I think colonialism, of course tadi pun kita dah banyak berbincang tentang kolonialisme. I think for me sebagai seorang yang percaya dengan falsafah feminisme, post-kolonialisme, idea deconstructivism dan semua-semua macam tu. Aku rasa kolonialisme ni membawa banyak idea. Satunya idea binary yang mana, dan lagi satu ialah idea capitalism. Dan kemudian dia juga bawa idea state kepada dekat sini, right? For macam dekat Southeast Asia, the idea of capitalism, conformity, the idea of state, semua ni datang selepas colonialism, right? So aku rasa memang banyaklah kita kena jugalah ambil pemikir atau lensa pasca colonialism dalam our analisa. I think the other one is, I think yang ni last one, I think a lot of times aktivis dia selalu suka guna abstract language. Yang ni aku agak critical of bila kita cakap, selalunya macam dari segi dalam bahasa Melayu kita selalu dengar rakyat. Like selalu aktivis suka je pakai rakyat kata, rakyat cakap, ni kita perjuangan rakyat ni. Tapi siapa rakyat? So like in English, like macam aku kerja dengan, aku agak community organizer lah. Dalam kerja-kerja community organizing aku, like aku banyak bekerja dengan orang LGBT, and so we use the language of community. This is the community, right? But who is this community? Siapa dia orang ni? So selalunya kita, yang ni yang Chomsky says, right? Kita consent, right? I forget the term. Tapi ini sebenarnya bila kita gunakan perkataan-perkataan yang abstract macam ni, sebenarnya kita mengambil consent daripada mereka tanpa kebenaran mereka sebenarnya. Because we are speaking on behalf of people by saying that, oh, ini yang rakyat nak, ini yang community nak, ini yang orang nak. Kita make this assumption. Sedangkan orang
okay je kalau diorang, bagi aku lah secara personal, I feel like if people are secara autonominya boleh buat apa yang diorang nak, mesti tak ada masalah. I think if people are given the autonomy to do whatever that they want and self-govern, okay je. Yeah. I think just to, because so many sorry, I'll tanya take it saya from dalam there. soalan bahasa Inggeris, terus saya jawab dalam bahasa Inggeris. Minta maaf ya. Mungkin sebab banyak sangat poin-poin yang sangat besar ya untuk kita bincangkan. Jadi saya cuma nak mengambil satu masa untuk kita rumuskan sedikit atau nak sambung balik. Kita boleh just naturally ambil conversation sebab I think saya nak like respond to some things like agreement. Okay. Alright. So okay, teruskan. Sorry. Maybe you can share that one. Saya banyak benda yang dikemukakan oleh Thilaga, saya rasa saya on the same page dengan Thilaga. Bila kita cakap pasal economics, saya rasa kita kena faham bahawa demokrasi memang bukannya kita mengambil representasi electoral politics di mana kita mengundi orang untuk representasi kita di parlimen sebagai agama. Tetapi wujud juga participatory democracy dan representative democracy. Kalau kita tengok di Chiapas, di Mexico, satu region yang autonomy, it's an autonomous region di mana sekumpulan atau segolongan pekebun bila nak penandatangan NAFTA, the free trade agreement between the United States dengan Canada, kumpulan ini keluar 2 jam lepas penandatangan dan bercakap we are declaring war over the state of Mexico dan kita are taking our full autonomy to protect our land daripada diliberalisasikan. Juga mempunyai di Sarajevo, the Kobani movement di Turkey at the moment, which Syapa dengan so these are autonomous regions di mana wujud the state tidak wujud, but it's a form of collective governance. So kita kena first debunk teori di mana representasi politik kena ada parliamentarian, kena ada prime minister. This agama ni telah menjadi sebagai agama, kita kena faham mempunyai juga dunia beza di mana orang hidup berlainan, berbeza. So Okay, Nicole. no, I just Kalau very kita quick. boleh kembali kepada antara yang nak disambut Yes, daripada just idea-idea I'm finishing. Thilaga. Saya memberi konteks kepada. So kembali kepada ekonomi. So di dalam wujud a liberal economy, kita mendengar banyak pasal liberal. In a liberal economy, social, political and economical wujud separate. Dia tak sekali. Orang menganggap bahawa apa yang politik, apa yang social dan apa yang ekonomi bukan dalam satu kumpulan, dia berbeza. So ekonomi kita mentadbir dengan membeza. Politik kita mentadbir dengan beza. So dalam politik struktur berbeza, kepentingan sosial di bawah ekonomi dia tak kena mengena. Ekonomi hanya untuk to advance growth. So apa yang dia affect kepada social, it's fine as long as dia drive growth. So this liberal form of democracy yang telah break up, which I think activists in general dekat Malaysia, because saya rasa aktivis sendiri, what is activist? Is it only, if there is a definition untuk aktivis, adakah aktivis adakah hanya aktivis yang boleh membuat perubahan? Saya rasa semua orang. So the very notion of activist, and just the last point before I'm finishing is pasal differences of analysis. Mungkin saya tak dapat, saya rasa saya tak boleh menggunakan, saya rasa mungkin Thilaga memberi sistem, critical of system dan saya memberi analysis of issue base. Sebab ini yang saya tengok setiap hari. Saya tak pergi to university study theoretical, so this is an everyday thing that saya nampak dan sebagai seorang yang menulis, saya rasa kerja saya is to go to where the silence is dan di mana kumpul cerita-cerita ni dan bercerita sampai orang boleh bercerita sendiri.
Sebab wujudnya tempat-tempat di mana orang tak dapat bercerita cerita diorang sendiri. Kerja saya to create a platform or to tell their stories until they can tell their own stories. And these are the stories I hear. We need to first talk before, sebab this form of we need solutions. Saya rasa for far too long banyak wacana di Malaysia terlalu dia terlalu one-sided, and it has been so dominated daripada kepentingan kelas, kepentingan kelas. So penting kita mempunyai pemahaman teoretikal tentang isu-isu ini. Pasal race and bangsa. Dekat Malaysia diorang cakap dengan kita kena pasca rasisme, pasca bangsa, pasca etnik. Tetapi di suatu negara yang terlalu lama dalam sejarah was divided and ruled, and suddenly after independence you put all the race in one group and say pasca etnik. So I think cara kita, sebab aku rasa yang ni lagi satu, right? Cara kita connect dengan diri kita dan cara kita connect dengan nature, dengan yang tu aku rasa kita dah agak terlampau disconnected sangat. Sebab bila kita macam ada hubungan yang lagi kuat dengan animals, dengan nature, like pergi camping, pergi duduk dekat hutan sekejap, kau rasa your energy is different. I like idea raya here because this is a nice environment, kan. Kau rasa relax, kau tak rasa cluttered. Sebab kalau kita tengok architecture dekat urban setting, kan, sebenarnya architecture dekat urban setting ni sebenarnya semua ni menghalang daripada kau berfikir. Sebab banyak je like bangunan-bangunan, and cara kau berfikir pun linear, right? Kau naik train, kau nak pergi tempat kerja atau nak pergi shopping mall, because all the train system are connected to malls, not libraries, kan? So not schools. So it's very like linear, kan? Sebab kita hidup dalam dunia kapitalisme ni, like kita dibagi tahu that sebenarnya kita banyak option. Tapi sebenarnya option kita sangat limited dan kita tertekan untuk conform. Untuk conform lah. Aku pun tak tahu nak translate macam mana ni. So korang pandai-pandai lah. So like tekanan untuk conform tu is very high lah. So deconstructing tu dan baca falsafah, talking to friends, kan. Aku rasa berbual. Jangan like rasa, and this is the thing that I want to go back to truth telling, right? Sebab aku rasa truth telling ni is, there's truths. Yeah, truth or whatever lah, kan. Whatever you want to tell lah. You tell lah whatever you want to tell. Aku macam tak peduli pun. Like, sorry, aku peduli lah. Sorry. Like, saja je. So, I think it's important for us to be vulnerable. It's important sebab macam kita ni selalu tak nak jadi vulnerable, kan. Kita tak nak macam open ourselves up untuk share. Sebab kita rasa kita kena macho. Like, kalau tak kisahlah kita perempuan ke lelaki, kan. Ke transgender ke apa-apa, kan. There's always this idea of kita kena be macho, have a guard up, tak boleh sharing, tak boleh, connect dengan people. So I think that needs to come down. If once we just share like aku ada depression aku membantu aku untuk jadi critical, kan. Sebenarnya betul lah, itu yang sebenarnya betul, kan. Depression ni yang membantu kau untuk jadi critical sebenarnya. So I think being open to talking about things, being engaging in conversation in a very truthful, honest, meaningful way. Aku rasa benda-benda macam tu boleh membantu. And then connecting back dengan nature. Sebab nature ni banyak gila wisdom dia. Like pokok, banyak gila wisdom dari pokok and sungai and all this. I think connecting back to nature, animals and all that is also helpful in this reflection process. I don't know if I answered this question. I'm so sorry. So soalannya macam mana suara menenggelamkan suara orang terpinggir. Saya rasa itu satu point yang telah jelas, ya, yang suara-suara
terpinggir kerana naratif-naratif yang didominasi oleh golongan elitis. Tapi ya, bagaimana ya supaya mereka yang aktivis juga sedar akan kedudukan istimewa mereka, sebab saya rasa ramai juga mungkin tidak sedar kedudukan istimewa mereka atau privilege mereka ya, yang mereka telah lahir ke dalam mungkin kerana kelas, bangsa, mungkin akses kepada pendidikan ya. Tapi mereka rasa mereka mewakili suara-suara tertindas kerana mereka rasa sangat dalam jiwa mereka memperjuangkan isu-isu tertindas ni, tapi mereka sendiri ya kerana dalam kedudukan istimewa ni tidak betul-betul mewakili suara-suara tertindas. Tapi macam mana kita nak memupuk supaya kesedaran ni ya, bahawa privilege ni satu perkara yang perlu dilihat Saya rasa sebenarnya ada juga benda like harus bagaimana penenggelaman suara ini berlaku, sebab saya rasa saya nak cakap 3 poin dulu. Diversity of resistance, kepelbagaian resistance di Malaysia. Di Malaysia terlalu lama wujudnya satu dan saya rasa saya memberi interpretasi saya dan saya juga bila saya cakap truth telling, saya representasi kebenaran saya, dan representasi saya untuk saya tak bermasalah kalau representasi tu tak adanya kuasa untuk to dictate and to be an impediment untuk orang bersuara untuk diri sendiri. Saya memberi interpretasi saya rasanya tak salah kalau ia tidak memberi ruangan untuk orang lain memberi refleksi diorang atau cara tengok suatu bentuk, satu dinamik benda tu. Tetapi kita tengok kepada diversity of resistance. Di Malaysia mempunyai pelbagai resistance movement. Trono farmers dekat Perak, the farmers movement that is fighting. We have the trans movement yang sedang berlaku. OKU movement which is happening dekat Brickfields where the blind community tengah protest. Kita bercakap tentang native rights where rising up di mana orang asal they are reclaiming back tanah diorang. So saya rasa di satu konteks di mana mempunyai banyak resistance, tapi lensa media memberi kita gambaran bahawa hanya bersih adalah protes yang satu-satunya, that resistance is centralized. Sebab saya rasa kita punya imaginasi resistance terlalu lama dalam kongkongan centralization, from the imagination of reformasi to the imagination of bersih. Tetapi di Malaysia mempunyai berbagai-bagai orang biasa, orang yang di-effect directly, who are taking up causes ni untuk to speak about their causes. And media, I think media plays a role in this. Sebab in Malaysia, never once we have pundits speaking in the media tiap-tiap hari. Para pandit memberi ruangan, tulisan, kolom pendapat yang terlalu essentialist. Tidak memberi kita analysis, historical analysis. So many different analysis. You know, seolah-olah dunia hanya bermula wujud semalam. Media, sebab saya rasa media yang berwujud di Malaysia hanya media state media ataupun media korporat. The Age, Malaysia Kini yang ditaja oleh National Endowment Democratic Fund, the Malaysian Insider, The Age Group. So we have either had corporate media or we have had state media, but independent media. Media yang has not a corporate media yang ada semua untuk berjual tapi tak ada apa-apa untuk memberi kita bercakap. Yeah. 1 minute and I'm finishing. And then let's go to NGOs. So this is my most critical part. So aktivis sekarang trend saya rasanya, I'm speaking because I think these groups are representing working and non-working poor seperti saya. So in response, this is my response. Saya rasa NGOs di mana aktivis telah berorganisasi. Kalau kita nak dissect kepada NGO di mana mini kerajaan ini banyak telah ditubuhkan semenjak. Tapi kalau kita kembali kepada tajaan NGO ini, saya rasa saya bukan nak memberi konspirasi, tapi hakikatnya memang bersih ditaja oleh satu badan yang telah menaja the bomb squads in El Salvador, the overthrow of the democratically elected government of
Salvo Allende in Chile. National Endowment of Democracy Fund has ravaged the Middle East. So, in the fact that NGOs, sebab when they have the money, currency yang apa diorang bercakap lebih diberi kepentingan. Jurnalis semua takkan pergi tanya kamu atau saya, apa pendapat Encik? Diorang akan pergi tanya Presiden NGO bila ada satu sidang media ke apa. So, the voice yang carries more weight is when you have the money, bila anda ada the structure and the organisation. In the process of it, saya rasa dia mempasifkan resistance. As the konsep yang diorang representasi orang, they are creating satu pasifma di mana orang mula rasanya tak perlu untuk resist and organize. We have them, you know, so it pacifies resistance in so many ways, and that's what happened in Malaysia. And my final point that I'm going to go to is, 1 minute, sorry, on terpinggir, perkataan terpinggir. Saya rasa sebenarnya golongan terpinggir bukan yang terpinggir. Golongan yang terpinggir adalah golongan di mana golongan pekerja yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat di central of the focus. Tetapi penggunaan perkataan seperti terpinggir, the marginalized, no, they are the central, the most important, the ones who are not represented in the spectacle di mana they are so-called represented. Because the politics of representation juga adalah politics of representing it to us back. And I think that is the problem. Kita mempunyai 3 juta pekerja migran di Malaysia. Mana hak diorang direpresentasi? Sebab saya bekerja dengan orang migran, so saya ingin dan bila kita cakap pasal my final point, feminisme, saya rasa contohnya satu benda yang terlalu lama digunakan kepada mak saya adalah kita diskurs mainstream feminisme yang berlaku. Of course, we have alternative discourse, tapi mainstream wacana yang berlaku adalah di mana participation of politics, women's participation dalam politik akan merubah the fate of working class women. But I think that is a problem because apa yang tidak difahamkan, contohnya bila satu lawyer of human rights or a politician yang keluar rumah untuk kerja, orang-orang seperti mak saya yang miskin harus pergi ke rumah ni untuk bekerja sebagai pekerja domestik. You get that? So, and another fact is also that bila diorang cakap when women go out to work, deliberated. But the point is, a lot of women tak nak pergi kerja sebab diorang dah seumur hidup kerja. Diorang nak balik rumah untuk duduk dan berehat. And I think I am subjected to my interpretations. I'm right, I'm wrong. I can also give macam satu analysis structural, which I can also give an analysis of issue based. But I'm not defining mine as a truth. Saya datang untuk share my alternative. And I think my alternative deserves, because for far too long, hanya certain points which has been presented. What is wrong to have an alternative of a system, of a structure, to reclaim back the language, untuk kita mengambil balik penggunaan kata. Saya rasa itu adalah the struggle. The struggle to reclaim back our languages is the struggle oleh golongan pekerja, golongan marhain di Malaysia. Okey, jadi mungkin bukan hanya golongan pekerja ya yang terpinggir. Yang saya rasa perkataan tu pun terpinggir ya, bukan mereka pinggiran ya. Jadi ia menunjukkan keadaan di mana mereka tertindas atau dipinggirkan. Thilaga, actually memang saya nak dengar daripada Thilaga, tapi sebab saya rasa saya nak buat ianya lebih interaktif ya, dan saya nak bukakan pada masa ini yang dibukakan untuk soalan, jadi kita boleh ada sedikit diskusi ya bersama dengan para hadirin sekarang. Jadi mungkin boleh dibukakan? Hello, selamat petang. Assalamualaikum. Nama saya Abu Abbas bin Saleh. Saya ada 2 point nak kongsi. First pasal representation, pasal yang kita boleh burn out and orang lupa tentang capacity and terlalu pandang tentang masa.
Okey, time bersih kita boleh lihat ada pihak mengatakan kurangnya demografi Melayu. Dengan melihat representasi atas dasar bangsa, mereka jatuh kepada reverse racism trap. So itu terjadi. Kenapa kita kena terlalu fokus kepada masa, terlalu fokus pada representasi dengan merudumkan kemampuan individu. Dan untuk terlalu fokus kepada masa dan representasi, and ini terjadi dalam aktivisme middle class itu sendiri kan. Macam antara kita dengan kawan kita, kenapa kau tak pergi protes A ataupun B ataupun A ataupun E? Kenapa kau tak represent diri kau yang kau lebih privilege ni kepada atas apa yang diorang nak? Dan orang sentiasa lupa yang kita boleh penat, kita boleh macam-macam. Dan kita ada struggle kita sendiri, kita ada capacity kita sendiri. Dan aku rasa dalam kalangan kita tidak boleh mempersoalkan representation orang dalam macam mana bentuk. Sebab kalau kita tengok dalam secara superficial, kalau kita kata, kenapa kau tak pergi, contohnya, even dalam apa-apa bentuk movement pun, contoh dalam scene punk ataupun muzik, kenapa kau tak pergi gig, kenapa kau tak support, and kenapa kau tak bayar tiket, contohnya macam tu. Dalam scene menulis, kenapa kau tak produce ini, kenapa kau tak produce ini? Sebab setiap orang, setiap individu ada kapasitinya di dalam komuniti dia ataupun dalam kolektif secara massa. Mana kita tidak boleh tidakkan individu dalam fungsinya ataupun dalam role-nya dalam massa. Kita tak boleh terlalu fokus kat massa dan terlalu individualis sampai kita melupakan tentang kita punya masyarakat. Itu satu. Untuk kita keluar daripada kita punya keselesaan kelas kita dan kita melihat ada lagi orang yang tidak berkeistimewaan dengan kita, cara untuk kita faham dan empati dan untuk bersama dengan diorang punya pergelutan adalah untuk melihat setiap keistimewaan kita ni datang daripada mana. Semuanya akan datang pada all the sweatshop workers yang dekat Bangladesh. Datang kat sini sebab kalau diorang protes kat sana, diorang akan ditembak oleh polis. 100 orang pum sekali. Kat sini kita boleh nampak, dan untuk kita tidak membuatkan menyisih diorang, kita tak bolehlah untuk menidakkan interracial marriage antara lokal dan antara imigran. Contohnya macam tu. Banyak yang kita kena tengok balik kita punya ni. Dan dengan memahami diri kita manusia, walaupun banyaknya misanthropist dan nihilist mula muncul dalam okey, sorry. Okey. Bila kita rasa penat dengan manusia, kan? Kita nampak manusia, kalau banyak kita berfikir tengok manusia punca masalah kepada banyak masalah. Tapi kita kena tengok manusia dalam tahap sekarang sudah capai kapasiti macam mana. Kita sekarang sudah melihat wanita lebih setara daripada zaman medieval. Itu adalah lebih baik, kan? Kita tidak semestinya dalam satu sudut. Dan kita kurang konflik. Secara kalau kita tengok ni, mungkin konflik lebih constant di luar. Tapi ya, kita kena lebih banyak empathy dalam melihat banyak benda lah. Itu aku rasa. Sebelum tu, I think aku nak mengulas sikit je. Sebenarnya aku malas, actually on a personal level, right, I feel quite sick of talking about Bersuara, you know, because I think kalau dari sudut taktik pun, it's just one tactic that happened. Dia hanyalah satu taktik daripada banyak-banyak taktik yang akan berlaku dan sedang berlaku dan mungkin tak berlaku, right? So kita juga kena dah analisa and then move on dengan action-action lain, you know, and that because dwelling too much into something is also aku pun tak tahu apa yang good comes out of it, right? Lagi satu, aku macam critical dengan idea reverse racism, reverse discrimination. For me, I don't think there's anything. Aku tak percaya dengan idea reverse racism lah, reverse discrimination. Sebab discrimination is discrimination, oppression is oppression. You know, bagi aku apa yang lagi racist, memanglah aku rasa conversation, perbincangan binary sama ada orang Melayu ni, Cina ni. Tapi aku rasa
yang ni lah yang devaluation of kau punya resistance, right? Dan dalam conversation yang binary ni, yang hanya ada macam dua orang je yang berkepentingan untuk protes, aku tak nampak pun macam mana pula dengan orang India, dengan orang Sikh, orang lain yang pergi protes. What about them? You know? So I feel like yang ini adalah satu bentuk lagi racist. You know, kau cakap kau tak racist, ni lah racist, you know. Kau tak nak cakap pasal orang lain, you know. So I think this we need to like, you know, check. The other thing is, I think, you know, for me, as self-care is important lah, you know. I think as someone yang pernah banyak burn out, pernah go in and out of like depression sebab activism, and sebab aku rasa aku punya kerja pun banyak dealing dengan penangkapan, pergi mahkamah. So secondary trauma, and aku juga buat research. So dalam buat research and dengar story-story about violence, memang aku ada secondary trauma. Like, you know, paranoid, marah, tak boleh nak tidur. Because, and I think that's important to be open about. And I think the more that we are open about, like, memang aku ada depression, aku ada anxiety, aku ada secondary trauma sebab oppression yang aku nampak. So I think bila kita discuss benda tu secara open, yang itu akan bagi kita satu sense of macam solidarity, come together and benda-benda macam. That's what I mean by community ni lah. These are the kind of solution that I'm talking about. Bukan solution dari segi, oh apa yang kita nak capai dalam 5 tahun akan datang. Bukan buat plan rancangan macam tu. Tapi sebab kita tahu dalam banyak-banyak yang kita discuss ni, sebenarnya kita tengok like hubungan antara state, patriarchy, capitalism, religion, all these different institution ni, mereka saling bekerja sama untuk, you know, dalam penindasan yang berlaku, right? So kalau kita tengok sebenarnya capacity kita sebagai aktivis ke, orang yang enlightened ke, apa-apa yang kita nak panggil diri kita kan, sebenarnya skala kita ni sangat kecil. So it's really important, and banyak je aku pergi forum-forum yang kita selalu bincang pasal lah, oh tak ada banyak benda dalam bahasa Melayu, tak ada banyak, you know, information and all that. So kalau like we all come together, you know, share our resources. Macam aku tengok, I like buku jalanan because diorang banyak, I like project dialogue as well, like, you know, all these different groups yang buat things in BM, yang buat pencerahan dari segi ilmiah, right? So it's important that kita boleh like bekerja sama. This is how, you know, social change is going to happen, right? Because when we buat benda dalam silo, kita buat secara sorang-sorang, benda ni tak ke mana lah, right? So I think it's also important for us to build this relationship dengan orang lain. The other thing is I want to just go back to the idea of your question. I want to talk about freedom. Apa tu freedom, right? Bagi aku, freedom is satu benda yang individual dan satu benda yang kita dapat secara community. Dan aku rasa macam kita pun, pembebasan kita dan pembebasan kita sebenarnya sangat bergantung kepada orang lain juga, right? For instance, katakan dalam community kau ni, semua orang, like macam kau tak boleh nak dating orang, kau tak boleh nak date, macam dekat sini memang kita tak boleh nak date siapa-siapa secara openly kan. Kau nak berseks, berzina kau, kena nanti, kena kahwin paksa. Alright, so idea-idea berseks dan berzina ni adalah satu benda yang kita tak boleh cakap kan. So bagi aku, dalam situasi yang dalam ni, pembebasan kita dari segi sexual oppression, dari segi pemahaman sexual reproductive health, dari pemahaman badan kita, sebab mana ada orang pernah ajar kita tentang sex education, right? What is your sexual reproductive rights and all that. So dalam situasi macam ni kita tak bebas secara penuh, right? Because women are still controlled in terms of like our bodies, you know. Our bodies are still regulated. So bila tak ada pembebasan terhadap badan-badan kita, you know, our physical body, how are we going to achieve freedom, you know? Bila kita duduk dalam gated community yang takut, you know, sebab ada orang lain akan datang pecah masuk, how free are we, you know? So aku rasa yang tu yang aku nak bawa ni lah. So in terms of anarchism and activism, so bagi aku memang banyak kritikan.
aku nak bawa balik kepada theory of dialectics. Sebab kalau kita tengok dari segi falsafah, dan ini bukan aku nak create hierarchy dari segi ilmu, tapi ni semua orang boleh tahu kan sebab internet ada. Dari segi idea, sebenarnya bila satu-satu idea tu bercambah, and then dia mesti ada kritikan dia. Daripada kritikan dia akan ada benda baru. So ada thesis, antithesis, and then ada synthesis. Synthesis ni boleh jadi pelbagai, right? Dan daripada so percambahan idea, ada kritikan baru. And then kritikan baru ni akan ada lagi banyak pencerahan yang berlaku, right? So aku rasa falsafah itu adalah satu benda yang bukan monolitik dan satu benda yang ever changing, ya. Yeah? So anarchism adalah bagi aku hanyalah satu daripada falsafah yang wujud dalam proses dialektik ni, ya. Yeah? Dan kalau kita tengok daripada pemahaman anarchism itu sendiri, sebenarnya ramai orang yang tak faham apa itu anarchism. Sebab anarchism adalah satu bentuk falsafah yang mengkritik state. Sebab dia hanya memberikan kau framework je. Anarkis tak suruh kau buat apa-apa. Dia hanya bagi kau framework untuk macam mana nak mengkritik penindasan. Sebab kalau kita tengok dari segi falsafah itu sendiri, mula-mula kita ada liberal theory. Lepas tu daripada liberal theory tu wujudnya antithesis working class, Marxism, and then daripada antithesis tu keluarlah idea-idea Foucault, deconstruction, feminism, banyak idea yang keluar, right? So ini, dan kalau kita tengok anarchism sekarang dari segi, sebab aku suka falsafah, kita dekat post-anarchism. Sebab anarchism, bagi aku sendiri, aku pun mengkritik anarchism sebab dia tak mengambil lensa post-colonialism. Sebab anarchism ni dia adalah satu falsafah yang datang daripada barat yang dalam keadaan yang dalam konteks tu lah. So kalau kita nak ambil, so we also have to be clear dengan konteks kita kan. And bagi aku sebagai manusia yang kompleks, aku rasa kita semua ni manusia yang kompleks yang sebenarnya kita tak boleh nak reduce kita punya pemikiran, kita punya idea kepada satu falsafah. Sebab aku rasa yang tu mustahil. Aku rasa itu kita hidup dalam dunia postmodern kan. Kita hidup dalam dunia pasca moden yang kepelbagaian ni yang kita raikan, right? Kepelbagaian dalam makanan, kapet ni pun pelbagai ni. So, so aku rasa yang tu penting, right? Untuk kita faham that kita sebenarnya ambil banyak falsafah dalam kritikan kita. So ada masanya sebab kita semua ada, kalau kita nak tengok macam tu kan, semua orang anarkis. Semua orang Marxist, semua orang liberal, right? Sebab dalam situasi-situasi yang berbeza, kita gunakan kritik-kritik dan falsafah yang berbeza. Dan dalam situasi juga, kita juga menggunakan multiple frameworks untuk menyelesaikan satu-satu masalah. So I think I'm stop there. Yeah, Nicole, I want you to, saya nak anda menjawab, tapi saya nak minta kalau boleh jawab soalan yang terakhir tu, sebab saya rasa kalau kita menjawab balik kepada bersih tu, mungkin kita tidak cukup masa untuk memberi ruang untuk hadirin untuk bertanya soalan sebab tak masa kita terhad. Ya? But boleh? Saya rasa like bias because I feel that Thilaga is given more space and like when I speak a bit, no, I really think because I think that is very clear and no lah, it's not walkout. I'm not accusing you. I just feel that no, why am I saying this is also a matter about privilege is because saya rasa saya memberi masa yang sama untuk kedua-dua. Pada awalnya Nicole, saya memberi masa yang lebih pada anda. Jadi itu saya cuba nak membahagikan masa dan memang kesilapan saya juga mungkin kerana tidak membahagi masa dengan betul pada awalnya sebab saya pun nak memberi ruang untuk hadirin, jadi kita tak nak tempat kita, privilege kita di depan ni kita mengambil masa yang lebih, kita juga untuk mau memberi masa untuk hadirin. Jadi saya mungkin minta untuk compromise lah dengan Nicole untuk mungkin menjawab, kalau perlu nak menjawab juga yang pertama tu mungkin kalau boleh dalam masa yang lebih singkat, mungkin dalam 5 minit, jadi kita ada ruang untuk yang lain ya. Mungkin saya nak politikkan, mungkin saya nak mempolitikkan atau mempermasalahkan the role of moderators. Saya rasa the role of moderators itself
Tak, it's very important because the role of moderators adalah satu medium representasi. Okey, anda boleh berbuat demikian tapi mungkin dalam masa yang 5 minit tu kalau nak Yes. mempersoalkan Yes. role moderator juga menjawab soalan yang kedua tersebut. Just very quick to your point, dan saya rasa that you can be biased, then you cannot be biased. Tapi power to not be biased or not still lies in you. Tapi there is a space to misuse that position, and that is what is linked to saya rasa kuasa. Kuasa. I just want to Dan say in this whole space, right, I feel like silence. Okay, go on. Okay, I feel silence from a long time because when someone talks about yoga, when someone talks about interaction with nature, when someone talks about the simplification kepada falsafah, saya berfikir setiap hari saya hendak bekerja. Saya bekerja 2 kerja, mak saya kerja 3 kerja. Kepada golongan-golongan seperti kita, bagaimanalah ada masa untuk buat yoga, bagaimanalah ada masa untuk kita berinteraksi dengan alam padahal alam pun tak wujud lagi. So, I think the language of privilege, how is someone like me, I don't understand a lot of words yang digunakan mungkin oleh Abu dan mungkin perkataan yang saya guna. Dan saya rasa kuasa dan knowledge lies dalam satu sistem kuasa where the masking of words, the jargoning of words, whether knowledge dibuat accessible kepada orang everyday people. You know, I cakap satu benda kepada mak saya selalu cakap dengan saya, Nicole, I don't understand what you're saying, you know. Sebab dia tak faham. It's not that they only have one philosophy. Of course, diorang ada satu philosophy. Is to continue to live, to make sure their bodies are still alive. And the fact is, kita tak tahu pasal many different forms of oppression. To many people like us, I think, that talking to so many people, oppression means the fact that choices is not present. There's only one choice, and that choice is whether to fight with your head held high or your head held down. Then just ramping it into the words racist. Saya rasa bila kita menggunakan perkataan racist in a context of, see, racist is a context of when you have ada racial prejudice terhadap seseorang itu, but that can be translated in direct change in the person. You can affect the change by having that prejudice. But I don't think by having racial prejudice, orang yang berwarna brown are able to have, because the white people said that kita orang putih, we will enslave the black people. They enslaved the black people. They used their labor. But by Malay people being racist against Chinese people, or Chinese people being racist, or even Malays being racist, the word racism does not hold bar, saya rasa. Sebab itu sekadar action racial prejudice sahaja. And I'm finishing my point, is about kemiskinan. Saya rasa solution tengah berlaku. Solution tak perlu bermula. Dia sudah pun bermula. Subsistence. The fact that tiap-tiap hari, orang di Bangladesh, orang di India, orang di Kelantan bertinggal di kemah. Farmers are farming themselves. Diorang tak depend kepada satu entiti kerajaan. Diorang tak depend kepada satu entiti untuk menolong. But diorang create the opportunities that they create. So I think anarchism, to me, is the physics of power. Kekuasaan. Sebab saya rasa kekuasaan berwujud di mana-mana jua. Dan bagaimana kuasa itu digunakan untuk menindas. So it's a matter of power politics, the systems of power yang wujud. Universities, kau kena bayar baru kau boleh dapat pendidikan. Jargon yang digunakan oleh para akademik. Sebab knowledge wujud dalam satu sistem kuasa yang harus diprotect oleh segolongan elit. It should not be distributed. Publications of books. Sebab ini aktivis yang terkandung dalam semua ni. So I think anarchism, to me, I agree with Thilaga that anarchisme itu satu yang ever evolving. So is life. I think so is the fact that every day there is so many different issues that are coming into play, but power is constantly present in all sphere in our life, and how we resist power. Dan I think mungkin walaupun seorang itu miskin ke,
seorang itu wanita ke, seorang itu LGBT ke, tetapi pemahaman dan kesedaran bahawa anda boleh berlawan kepada kekuasaan ini. Anda boleh terus hidup dengan maruah in the face of this power politics yang setiap hari ditunjukkan kepada kita oleh orang-orang miskin sendiri, oleh orang-orang yang tertindas sendiri. Itu adalah satu bukti yang telah mewujud. Dan tak perlunya bermula sebab ia memang sudah pun bermula. Ya. Actually, we only have about, 5 minutes? 5 minutes. So I guess it's either you answer or we let one of the audience maybe ask a question. Okay, so yes, please. Hi, I'm Sulin. My question is, how do we get middle-class activists to reach out more to those in rural areas or to the working class? Because, I mean, let's face it, the reason why we have middle-class people doing a lot of this activist work is because they have the money and they have the time to do it, right? To do things in their spare time, which other more underprivileged people can't afford to do. And also, I'm a journalist, so I'm from the media, so the media doesn't really care about poor farmers having a strike or something compared to birthday, for example, because the media wants, the media really is concerned about what other people care about, which is about the masses, and nobody wants to read about poor farmers, I suppose, although it's unfortunate. So just how do we get middle-class people to do more works? Because, like, for example, women's rights NGOs, a lot of their work seems to be focused in the Klang Valley. So how do we get them to reach out to villages or to Sabah and Sarawak? Okay, if there's one more question, and then we can have both of you sort of end it. Hai, saya Wakang. Hi, welcome. Hi, hello Thilaga, hi Nicole, hi everyone. Get back to the topic itself, activist Syok sendiri. It's a dilemma for everyone who's being an activist, actually. Activist Syok sendiri. Because of we know what we are doing, but people keep on questioning who we are, who you are, how you feel about yourself. Apa yang kau dapat kalau kau buat aktivisme ni? Kau dapat sia-sia, kau dapat duit, kau dapat satu kepuasan atau apa? Nah, itu adalah dilema dan dogma untuk seorang aktivis yang mana mereka mengatakan, kau ni Syok sendirilah, engkau gardening seorang-seorang, kau ingat ada orang nak tolong. Engkau buat protes seorang-seorang or whatever, ada orang nak buat or whatever. The point is, when it comes for activism, bagi aku, bila jadi sesuatu news report or media, oh okay, wow. Okay, you see about that? You dapat tak apa yang aku maksudkan? Bila kau tengok dalam media, oh wow, okay, aktivis kau berjaya, wah kau betul aktivis. Tapi bagaimana Pak Abu yang dekat kampung tanam pokok sorang-sorang untuk survival, tu lawan the penindasan, pekerjaan dan dia melarikan diri daripada perkara-perkara sebegitu. Tapi tidak ada siapa pun yang mereportkan atau melaporkan atau berkongsi idea itu sendiri. Dan bagi aku, itu satu poin yang kita relate balik kepada Syok sendiri tu. Dan kedua, aku merasakan bahawasanya ada satu dogma di dalam pendirian bahawasanya kenapa kita menjadi Syok sendiri adalah ruang-ruang untuk berkongsi itu kurang. Okay? Ruang-ruang untuk berkongsi itu seperti contohnya engkau ada idea. Okay, engkau nak salurkan. Tapi mungkin mungkin anarkis dan Greenpeace ataupun anarkis dengan seorang protes konservatif berbeza. Di situ wujud satu perbezaan pemikiran di mana mereka mengatakan, oh aku open minded. At the end of the day, pada penghujung cerita, engkau berdua adalah bertelagah antara engkau dengan idea. Di mana protes itu akan berlaku dan di mana revolusi itu akan berlaku. Sedangkan kau masih belum berbuka idea, belum membukakan minda kau untuk berfikir bahawasanya, oh inilah sebenarnya apa yang kita perlukan. Engkau boleh campur je aktivis dengan apa dengan perkara-perkara lain yang kau rasakan perlu, yang dekat dengan kau. Dan bagi aku aktivis yang Syok sendiri adalah di mana dia merasakan, oh okey, orang lain buat, oh aku kena buat. Okey. Engkau faham apa yang engkau faham apa diri kau perlu buat, apa kepakaran diri kau. Okey, engkau pakar dalam bidang ni, kau dig up more on that thing.
focus on that thing. Bagi macam aku sendiri, dulu kesilapan collective itself, we are more broad. Human right, human right. Everything is human right, what? Right. Kau ambil sampah, it's a small anarchist thing. Kau angkat sampah, buang dalam tong sampah. Engkau membuatkan untuk orang lain rasa selesa untuk guna jalan tu. Adakah itu tidak digalakan sebagai aktivis? Sekecil-kecil perkara. Dan kita melihat perkara aktivis ni, protes, buat zin, everything, you know. Tapi perkara yang kecil yang kita rasakan perlu untuk diri kita. Apa fokus kita? Nah, itu yang kita kena struggle. Dan dari situlah kita faham bahawasanya engkau sebenarnya berbeza idea dengan aku. Tapi engkau tahu point kau from A to Z dan aku tahu point aku from A to Z. We share together things. Bukan membuatkan itu satu perpecahan dan perbelahan. Seperti yang reverse racial issue on bersih or whatever. Bagi aku itu memang berlaku, Abbas. Aku memang akui itu memang berlaku. Tapi pada pokok pangkalnya kita adalah menarik balik hak kita sebagai seorang Malaysian to grab all the democratic whatever is. Apa saja saluran yang kita boleh grab. Sebab waktu itu bagi aku adalah manusia berfikir bahawasanya kita akan menuju kepada satu tahap. Inilah titik dia. This is the point that we are going to change. Okay. So itu antara soalan ke komen itu tadi. Kau dapat tak soalan aku atau komen aku? Aku pun kan kadang-kadang aku pun syok sendiri juga sebenarnya. Okay. I love it. Okay, I love it. mungkin boleh kita ambil satu lagi komen? Boleh tak, penganjur? Hello, saya nak tanya tentang tadi Thilaga bercakap tentang solution. Tadi Thilaga bercakap tentang kita patut bergerak ke arah solution lah. Macam saya dah ada juga buat sedikit outreach program, aktiviti outreach ni lah. Tapi saya selalu kritik macam apa yang Nicole kritik yang funding tu kan. Tapi bagi diorang menganggap yang saya ni pengkritik aja, negatif sangat lah. Jadi apa penyelesaian kita ni? Adakah kita tak dapat lari daripada macam kan macam Thilaga kata yang dialektik tu kan, yang sebab kita berada di dalam dunia kapitalis kan. Adakah boleh suatu perubahan itu berlaku dari luar, ataupun benda tu berlaku perlu dalam dunia kapitalis sendiri? Dialektik bergabung dan menghasilkan satu perubahan yang baru. Jadi macam mana? Apa pendapat Nicole atau Thilaga? Okey, Ihsan dah signal pada saya. Maksud signal dia boleh ke tak boleh sebenarnya? Mungkin pendek Sangat-sangat pendek. Okey, hai, selamat tengah hari semua. Okey, saya soalan tak banyak sebenarnya. Okey, nama saya Afad, saya daripada Melaka. Okey, soalan saya pertama berkaitan dengan anarkisme itu sendirilah. Okey, bila kita soal anarkisme itu sendiri, sebenarnya saya ada satu soalan sebenarnya daripada dulu sampai sekarang saya tak dapat satu jawapan spesifik daripada sebarang anarkis ataupun aktivis. Okey, kau gelak. Okey, sebenarnya sejak 2013 perkara ni sampai hari ni saya tak dapat jawapan. Okey, soalan dia, dalam terms of anarkisme itu sendiri, anarkisme itu satu benda yang general, betul mana yang tahu-tahulah, yang tak tahu tak tahu. It's different from activism, tapi sebenarnya benda yang sama. Tapi satu soalan saya sendiri, anarkisme tu subdivide dia banyak. So, sebagai saya yang menanya soalan pada ahli panel sekalian yang boleh jawab soalan saya, pecahan anarkisme tu sendiri, contohnya saya berbeza dengan Wakang berbeza dengan Abbas. Okey, sekarang ni macam mana kita nak cari titik temu dalam anarkisme tu sendiri? Okey, titik temu tu sendiri, saya nak dengar jawapan tu daripada, tak kisah ahli panel ke kawan-kawan ke, sebab hari ni dia dah 2015, lagi 5 tahun kononnya nak menuju wawasan 2020, kononnya kan. Kita masih lagi terpecah dengan benda-benda yang remeh-temeh. Anarkisme, sebagai saya, anarkisme sindikalism tak boleh percaya pada anarkisme kolektivism. Jumpa depan-depan salam, belakang aku tak percaya Muhammad ni. Okey, antifasis, contohnya antifasis, saya antifa, salam dengan kaum babi, contohnya kawan-kawan saya, belakang tak percaya. Tapi dua-dua perjuangkan anarkisme. Jadi ini apa? Jadi soalan saya, macam mana kita nak cari solution tu? Memang dari segi pakaian kita tak sama. Engkau baju merah hitam, aku hitam merah. Kan? Contohnya. Tapi sebenarnya perjuangan tu bagi saya percaya perjuangan tu satu. Tapi ini masalah. Saya ada masalah dengan orang lain ada masalah dengan saya.
Jadi kita nak cari titik temu tu. Bagi saya satu solution di mana atas nama anarkisme tu tak kira lah antifasis ke sosialis ke, tapi anarkisme tu sendiri. Itu soalan saya. Okey, jadi sudah bertukar anarkis Syok sendiri ke? Okey. Jadi ini mungkin kita terpaksa berhenti di sini dengan saya minta sangat kritikal untuk 1 minit mungkin seorang untuk kata-kata terakhir kita mengenai di mana aktivisme berada di Malaysia ni sekarang dan peranan aktivis You can go first. Just untuk go back, aku setuju gila lah dengan apa yang Wakan cakap kan, sebab kita punya pengalaman berkolektivisme tu ada kan. Tapi so I completely agree with you lah. And in terms of solution tadi kan, saya rasa yang inilah yang sepatutnya kita datang, sebab sama ada kita berada dalam frame kapitalis atau tidak, yang ini bergantung kepada community support yang kita ada. For instance, like kata community ni boleh datang and dia tahu yang kau ada projek, sebenarnya outreach mana-mana, dan siapa-siapa yang suka dan percaya dengan projek kau, right? Mungkin boleh donate duit, mungkin boleh bagi transport, mungkin boleh kata saya nak translate materials, you know. So this is the kind of thing yang sepatutnya, sebab dekat sini banyak gila expertise dekat sini. Ada researcher, ada penulis, ada orang yang boleh buat video, boleh main music. Banyak expertise dekat sini. Tapi kita masih dalam ruang-ruang kecil kita yang sebenarnya terpecah dengan idea-idea ideologi, idea-idea filosofi, idea pakaian kita, idea, you know, semua. Kalau kau tak pakai baju hitam, kau bukan narko kan. Kau tak pakai baju band, kau tak narko, sorry. So aku kenalah buat benda-benda ni sebab benda ni selalu kita dengar, right? So I think macam bagi aku juga lihat dunia ni sangat masculine, right? Macam kita tak banyak bercakap, kita tak banyak cerita-cerita feeling kan. So aku rasa kalau kita banyak cerita-cerita feeling, and then lagi senang untuk kita faham apa sebenarnya. Sebab aku pun tengok, sebab kebanyakan orang associate anarchism ni dengan keganasan. Sedangkan dia bukan satu integral part of anarchism. Anarchism just say, buatlah apa yang kau nak. You know, kau pandai nak buat apa yang kau nak buat kan. Kau dah besar. You know, so I think, you know, in the end, kita kena deconstruct benda-benda ni yang sebenarnya kita dah diajar dari dulu kan. Untuk tak bercakap dengan orang lain, untuk pukul orang kalau dia tak setuju dengan kita. So I think kita pun kena banyak deconstruct. Itu je lah. Okay. Alright, Nicole. Saya rasa mungkin untuk pandangan saya bila tanya pasal solution, soalan saya yang saya tujukan, solution to what? You know, sebab we do not first of all memahami benda-benda. I think there should be a genuine discourse. Dan untuk soalan ruang-ruang untuk berdiskusi, itu sebab stereotip yang wujud adalah sebab di mana stereotip ni wujud sebab ada satu sistem yang diwujudkan untuk kita tidak yang akan membuat kita memahami, tapi sistem ni berwujud untuk mengkaburkan kita memahami kepelbagaian wujud. Sistem itu juga sebab privilege, differences, semua ini juga wujud daripada sistem ni. The differences among us, the privileges, it's again also created by the system. So, macam mana kita tak translate difference to privilege and not translate privilege to difference? And just to wrap it up on the fact on Sabah Sarawak. Get out of Sabah Sarawak. South Peninsulan Malaysians have nothing got to do in Sabah Sarawak. Enough of colonizing Sabah and Sarawak for so many years. You know, the first thing we need to do is to get ourselves out of the land. And the fact is, I think poor people, for instance, what poor people understand pasal reality diorang adalah pemahaman yang paling penting sekali. Bukan pemahaman kita tentang orang tertindas, bukan pemahaman orang lain, tapi pemahaman orang yang ditindas tentang realiti dia sendiri yang paling penting. Dan apa yang diorang mengembangkan dengan benda ni. And the fact that nation states is the reason why radical pluralism is not allowed. Sebab tak salah kalau berlainan ideologi, tak salah berlainan idea. Tetapi what is that we are all put into this idea of satu negara where you have to have a centralized power to do this.
So my ending thing is, you can't represent us sebab you can't even imagine us. So what more represent us? Terima kasih. I think In terms of media, sebab aku rasa like I think we already know the issues, right? And we know that activism. Oh, sorry. Sorry, I'm so sorry. I'm gonna do this in 30 seconds. I know that activism is always focused in the epicenter where the federal government is situated. So because we know that's where the most pressure is, right? So I think now that we know that there are also issues in the rural area, it's also important for people to just go, and find out. But also not making this assumption that, so I think there's also this assumption that urban people make, that people in rural area are oppressed, and I think that needs to be deconstructed as well. I think that's a good place, satu tempat yang bagus untuk berhenti. Dan cuma saya juga nak cakap pada penganjur sebab kita mula 1:10 tadi ya. Jadi kita betul-betul ambil 1 jam 30 minit masa yang memang ditetapkan untuk kita dalam panel ini. Jadi saya rasa yang jelas ya di sini tanggungjawab ya bila kita kata kita seorang aktivis tu sangat besar ya, bukan hanya sekadar untuk hati suci untuk melaung-laungkan ya, untuk menegakkan yang benar dan sebagainya, tapi ya kita perlu lihat diri sendiri di mana kita berada, apakah keistimewaan kita, kenapa kita ada akses ya kepada mikrofon ini, kepada ruangan ini. Kita perlu tanya balik ya, kerana ini sangat penting dan ini nilai-nilai yang perlu ada pada yang mengatakan diri aktivis ya. Jadi saya nak ucapkan terima kasih ya, ribuan terima kasih kepada Nicole dan Thilaga. Minta maaf ya jika rasa over moderated, tapi kita semua berkawan, jadi bukan terhad di sini saja. Perbincangan ni boleh terus ya dan keluar daripada ruang ini. Terima kasih sekali lagi kepada penganjur.